Салам алейкум. Зали Динамита میدونی зали Динамит؟ کلی آنم اونجا میریم. همه رایونی زوری دوشنبه همینجا علیکی. چند سوش دکا جون؟ 19 سوم با اکاش خوبه که مراد که وای کارندای خالی های بکده خیلی بایی بوی اخی؟ نصیب کرده باشه باید همین UFC که رفتن باید زنه تاجیک. Assalamu وعلیکم السلام. Как ты, брат? Салам алейкум. Садик, Бенджи. Муин к этому бою просто не смог восстановиться. Bana mate. Хуй из них. بخشی را نگاه که گوشش شکست بشه Какой вообще тилия. Сам, да. Просто охан надо, я тило хоть сразу шить. Как себя чувствуешь, мы? Да, хорошо, ага. В конце ролика хочу сказать, друзья, если вы хотите поддержать мой канал, не забудьте ставить лайк и, естественно, подписаться на мой канал. Всем мира и добра, Таджикистан Бапеш. Всем салам алейкум, друзья. Я свои ролики по большей части делаю на русском языке, так как моя идея заключается в том, что я пытаюсь популяризировать таджикский спорт за пределами республики. И сегодня в своей передаче я расскажу вам об одном из самых популярных бойцов нашей республики по прозвищу Таджик, это Муин Гафуров. А утро непосредственно начиналось с улицы, в которой я родился. Брать, это улица, в которой я жил и вырос. Видите, вон те горы, видите? Вон те. Вот в этих горах я. Короче, куда могу, будем играть. Салам алейкум. Созяк, а? Ты дست چپ تو توتیکو خلاص مادونن خمامو اولمیرا بریم کجا میریم؟ зали Динамита میدونی зали Динамит؟ کلی آنم اونجا میریم. С утра я держал путь в сторону самого популярного бойцовского клуба в Таджикистане, одного из первых бойцовских залов, клуб «Динамит», в котором непосредственно тренировались такие бойцы, как Лоих Раджабов, как Солех Хасанов, много-много других именитых бойцов. Мы где-то колонн штагин мактала. Это школа, в которой я учился. همه رایونی زوری دوشنبه همینجا علیکی. الله مهين. Как ни удивительно, водитель такси знал адрес, где находится этот спортзал. Он еще и являлся и фанатом Нурулло Алиева. سلام علیکم سوزی براجم تنجی نوریک داته گفتیسیان فلسطی خته فقط مالش خته میگه بزن یکم شو همین مخلص نورالله اقرار باید زي توب واسه یکی این نورالله همین هر کس چخره شما میگه Так. چند سوش دکا جون؟ 19 سوم 19 сомон. Настречка лака. Боевой ахи. Мы приехали в зал «Динамит», нас встретил родной дядя Муина Гафурова. Он очень хороший, воспитанный мужчина. Про него мы еще отдельно сняли небольшой проект. На днях тоже она выйдет. И, соответственно, всем приятного просмотра. Прическа чакса, видишь, из рэка, نصیب کرده باشه باید همین UFC که رفتن باید زنه کمی ما هم حرکت داریم منیجرش هم حرکت داره کم خیلی UFC Казахстан, иншаллах. Таджик. 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 Алейкум салам. Как ты, брат? Да, все хорошо. Заряжен? Якин сожжен машкадин. Якин сожжен машкадин? А я спал.
Oli vakti što mučili je? Bak bu çiğ, o yanımda mı? Ovako na tehnikum koliko kadem, da? Spokojno. Как ты, брат? Салам алейкум. Садик, Бенджи. Иди. Spokojno. Ali pozajmo, Spokojno. Друзья, я не мог не спросить у Муина, почему так сложилось, что он проиграл самый ответственный свой бой против Линнекера. Муин рассказал всю историю. Проблема заключалась в том, что у Лиги One FC очень сложный процесс весогонки и, естественно, контроля его. Муин к этому бою просто не смог восстановиться. Почему с весогонкой у него была проблема? Отдельно есть интервью. В описании видео я оставлю ссылку именно на это интервью с Муином Гафуровым. Spokojno. Spokojno. Opa! This guy wants to listen. Ближе, не нахуй. Не надо. Тела дай контроль. Плюс ко всему этому Муин рассказал очень хорошую информацию, что у него с Лигой UFC уже есть контракт. Вот, и скорее всего его бой состоится в одном из турниров, который пройдет то ли в России, то ли в постсоветском пространстве. Вот так вот, друзья мои. Всем приятного просмотра. В конце можешь какой-нибудь колено добавить? Ба-ба-ба! Да, колено какое-нибудь. Да. Отлично, давай еще раз. Мощнее, чатнее. Поехали. Машалла. Еще раз. Отлично, да? Самое главное, форма тренинг. Это братишка тоже Кисмат. Его зовут Кисмат, он очень хороший человек. Вся жизнь, хороший человек. Сейчас тоже он подготовился, ничего будет. Тоже выступать. Да. 55-63. Машалла. На дальнейшем будет чемпион. Иншалла. Машалла. У меня очень хорошо, просто чуть-чуть не знаю. Если мы по-английски разговариваем, да? Ну ты английский знаешь, наверное, лучше, да, мой? Да. I a little bit speak English. Что хочешь сказать Дана Уайту? Dana White. Хуй из них. I'm gonna start training for fight. I know which day, which time I am fight. I'm gonna ready every time. Inshallah. За тобой флаг Таджикистана. Country, yes. Everybody help me, support me. Inshallah. Машалла. See you. Let's go, champ. Then give me Cody Gavrin. I'm gonna kill him. Иншалла.
И, честно говоря, от себя хочу добавить, что Муин Гафуров очень воспитанный молодой человек и постоянно шутит, позитивный, постоянно шутит. И очень приятно было с ним пообщаться. Маша. Boya boya bia. Haydi. Haydi. Mecbur bırakmadan ya. Where's the next? Евлеев хотя бы мезадин. تقدیر نصیب نمده. چیزی که ما خوبه باید نمیشه که چیزی که الله خواست نمیشه. ماشاءالله. بگیم ما تیاریم اما وقت نیرم بکنم که با چه قیمت دارم نشان بدیم برشش الله برکتی انشالله. چی بسید کنم صد فیصد. بازی ویسی خیلی چنده ازی؟ بازی خیلی برم اکن کامل قطعه ببینم که ما چه خیلی رفتیم پیش برو. با چند کیلو گناه دیگرم با باید دیمش کنیم ممکن 2 کیلو 1.5 کیلو رفتگه رفتگه و میره بسیم کامل خیلی آفسانه شد اما که زخم در که سره بسیم ها شدیم بگو. سلام. اکا با باراتی نما بالی بایولا نه خیلی نموانی با کیزار بشو جا گزدیم اوه ایسی داو گزده شو بروش حوصه کنیم بدرونم بگم تو Zaten بیشو اکا yine bir şikast. Bak şu oranı yok ki kuş şikast bir şey. یادم اکا این اومد چمپیون شد احمد سیم جو شد هر دوش باید تو با هم هستیم نه که این دو در چمپیون شد تورد باید دو نوارد نه کنی تو Sana bağlı olsun. Da. این سامه بریم давай давай покажи весь кафель باید باشم هم که بینیم رفت 77 78 70 نوام حتی ماش 80 کیلومتر یا کپو 83 گیت آن 83 هفته چوب نه هفته چوب خیلی خطر شد Kısmat eyvaz bu. نه اکاز این شورتی 2 کیلو یا 2 کیلو Neyi sabık son? Yo tavuğu kaç var nasıl oynanıyor? Jun ya. Mak çok az oldu kilo. سرش شکم اوه اشکام کنم خیلی واسه تکوت من چه خورده استم داد دارم تا مریم تمام کردی کجا نه کی بود که روز شد ما کشی سا ما آیا دنبال ما نکرد دیگه ببین نه واقعا واسه که تو خودت میشه راست کنم میرم فلان دارم یا که درو داگه وقت کی ما کا کنه هیچ نه دفعه نه سیو کام تو ما کدی تو Oğuz aus mi buraya?
ватан берун бисёр Таиланд мери, Екатеринбург, Америка мери, ёд намекунӣ ватана? ما کنی در تمام دنیا رو کجای رفته اگه وطن ما یاد کنیم وطن چه لکه زندگی بهترینه سه گفتیم راحت نشید این آبادی‌ها رو ببین این آرنا نو دیدی آرنا نو ساختگی نکرده اینجا اینجا آخر زندگی میکنیم ها نمی‌دونی آرنا داره نه نه که بوله داره نه باز اینجا کلاس بریم و دانش اونجا خونتون ماشاءالله چوب آخر خدا الهی دعا میکنم که شب ده همون آرنا تورنیر باز دولت کنیم ان شاء الله UFC تاجیکستان UFC کازاخستان هست که bu UFC تاجیکستان насиб кара боша ҳастай шансе ки мисоли гап ту да UFC Казахстан иштирок кунӣ نمیدونم کامش میگم که دست خود ягон хел препятствия нест ки чтоб ту участвовать не правильно хасаха чхали я саперинг саперинг не подожди ты будет ал контракт дошам чи баъд саперинг контракт дорум катки да UFC контракт дори уже да чё-то было уже контракт то есть всё же а кати он ему его кадмаш код ничего ага аму контракт контракт خالی به وقتی که بنفسی اومد контракт گفتم مقدم بکنیم اول کتی بنفسی اومد گفتم بنفسی будет ну продолжать канал я машаллах вообще мощно значит возможно ты в Казахстане будешь выступать да машаллах вот так вот братья Муин Гафуров может выйти на турнире UFC Астана это очень хорошая новость иншаллах چه خود اویلادور هستی زندگی چه خود فرزند داشتگی уже زندگی بهترینه چه لکه که ده همه از تصویر هستم میفهمم я подсадываюсь просто я خودم دیگه خیلی مال یه کاری ҳамеша кросс ҳамеҷа қад медави боло мери من فقط همجا میدم کنم ай спортзал то ҳамуҷа медави инҷа куҷо моде бозӣ хуно چه با کدام فیزیکتون اینستوت чо мерем тогда дальше чётко братан Как себя чувствуешь? Да, хорошо, Амна. сам себе задал вопрос, сам ответил, да? Салам алейкум. Созик, чикор мекунем мо хона дам мегирем دارم او اکادم چکه لگه ذکرم اوکی خواه نباره بید برم اگر خواه باره خواه хагане бо ҳамин увидимся в UFC Казахстан да хама темпо энтрака парто ина ма такси заказ мекунем мере майли хама рафтам пиёда брат сумкам ты Kaldı da sıkta kakacağım. ой ключи же у меня Kamera mı raka? شعر ایرانی نظم می‌بینی؟ اول ایرانی بیشتر گوش میکردم. آتونچیکو کی را گوش می‌کنی؟ همش. فیروزه حفیظی گوش نمی‌کنی؟ فیروزه حفیظی نه. من گوش میکنم. چرا؟ قبلا سرایو زور می‌خونم. فرزانه خوشه. تو با کدام شعر فقط می‌بروی در بوی؟ بس. جماعت شعرها ما کم دیگه و یا تا چی
دوستم شرکه برنامونه اینم گوشش جمعه قطعی عبدالرازق میخونه وه سالی موری مای دا عثمانا موری مای رنگی تنس دیگروز مدبرد دقت بیسید ما ای دورای علیف بوده اینستاگرام ستوری ساروز میکم تماشو یک کده بای میلیون من از خط بدم چکره سوره که چه همون نشید قطع برو این اشتاکه چیه؟ اشتاک رو رسد باید برون هم باید بچه که همه حرمتش میکنن که برون یسون بخنه شیر نره این اصلا بیده سالی موری مای دا عثمانا موری مای رنگی تنس دیگروز چیز بینی مدام میشه طرفی بدیشه نبی مدام میفوره وقتی ما گب میزنم که خب خطکه و قیتنگی پلی بوم گوشتیمش همین صبح 5-6 minut ها بعد ما که شرط کردم که 30 سکوند تا در 30 سکوند باید اکای صوفی بالی وای کنم اکای صوفی باید بالی وای کنم همون روز بعد که روزی گوشتی گرفتم قطعه اکای صوفی بعد شما بودن اکای موی شما بودن 30 سکوند اکای صوفی نزدیم نه زدیم و بالی وای نتونیست کردن 30 سکوند 40 سکوند گذشت گوشه داری سیامکش دارم بود короче бридемш оли ҳамин 10 ба 11 мора бояд я буз бишав акай нашморо даъват мекунед буз мекушан? видеоша парто канӣ акай суфи беҳтарин бача хоб видеоша ин парто видеом бале богзаштан заттила акай суфи сила роито бекунам акай видеоша мутаваббитон дар иҷрои репсарони ҷавони шаҳри душанбе абада абад ба 84 ва кешер барои шумо занҳо траға наметан гаишник бо мисолига наметан та намештасан та наметан беҳтарин инсон вообще мешнасан дар кучо мешнада ки бо дар челе документ дошта боши беҳтарин айда оно якни не вообще мардум дар куча мебуде мисол мешнасан та ихе мишад намекард ихе мебиём биё ака сурат гирем хат войзанем мондашта мо бародаре машалло хоксор будам бисёр чизи нағзе чанд сол эда ҷанес якаҷон 15 сол 15 сол اگر بودم خوشه داشته سکه اگر خوشه تو واقعا نه ما خیلی پارک کردیم ما مکتب خوندگیم در اینجا 12 خوندگی آه 12 خوندگیم تو مکتب چند خوندگی ما مکتب چند خوندگی مکتب چوب بخیر نام نداره نه 47 ما مکتب 8 میرفت و جام دوشنبه ایستو میخواد فعلا نه ما سه درس ما خوندگی ما مکتب 8 вообще да оилатон шумо беғайр аз эътибор ҳастед то дар академия кам ҳастед дар кам дар миз дар асос хомӯшага дар асос хомӯшага номиш чиye шараф чанд солае 94 шараф чанд худ 90 чанди ба мака 96 то то ай чанд солае дашти мма омадӣ ин мис нагда боло то тирадне пацан дондаино ама ака профессиональная 16 солагин ба омад кардем профессиональная 16 ба ягон хевай хоҳад навистагӣ ки то что ака кам аввал навистагӣ ки ма маркала меёзим ма 16 ма ағалли 15 сола 16 сола 16 сола будем як профессиональный бой загем дуюм бой профессионали ма рӯз диражини 17 солагин да баромад кардем да алаш прайд selection қад ки зада будӣ рустам кимкибоев қазоқ буд ё қирғиз қазоқ чӣ хари зади ча ба ҳамонҷо прозвищ мо будагим ака тоҷик ба балибой кардам дааст прозвищ ки ёфтак
Фрозича, ама кам тага. Амир лапа ягуарам ахтама кага. Персам ахтама кага. Хам машин. Ама шуда, зал баша кадам. И хуршида че прозишаш? Фроз хуршида мал мондagi мака. Good boy. Good boy, хороший мальчик. Бараш мальчик. Бачаки хуб короче. خیلی بچه تیلیه. Сам дел. Просто آهن نبود اگر تیلو خیلی ساده شد. این ماچیدا مو کم کم نماز جمعه ببره وقتی داد شایم باشه اینجا تو نه اوزی چک اوزی کارانتینه اوزی هم اجازه مخم کردن اوزی هیچ جا ممکن نیست نماز خوندن دخونم خب دخونم یکی ناس دایکو ابولی ابن سینا یکو اما مردم میزنن شای میگه در مسجد نماز جماعت نکنه کی وبا اومده یکو کسلی وبا هو هیچ که گوش نمیکنه تو میگن خدا نمیترسی خالی نکنی دنیا ترقی اومد با همه چیز گشته برگشته اومده میسوریگم بازی خیرت کدام با عقلش دگن خیلی این خیلی سرا میفهمم این نمی عدیرو دا ما گوبانی کدگیم برد لبوی چی ایستری ما داشته گه خیلی نواز یکم خونی روسی گب زیسی کن دماسکا خونم تمام کدام خیلی گوبانی هم دکی از روسی چک چک قدی گوکس پاندو قدی برد مویجو بده خورم دونیم مهمان شم انشالله اکجا خدا روز بشم با اکا شکوه که مرا گوی که کارم دای خالی های بکده خیلی نه رد نیست از برای الله شکر میکنم گرد نیست اینجا خونه مو برد روز زکه چه خیلی خالی اینترس نمیذاره با هر روز این ابی جمعه بیش خنش تگه برد ماشاءالله یک روز وقت گرفتی به ششتی چک نمیده خونه هم شینیم زنیم چی گفتی اکا خیلی رفته اسم از کجا چفره من میبینم که گم میبینم برد چفره داره اکا تو سخن که من میبینم برد دیدی چه اکا قابل دوی بیا شاشنه تلویزیون کارم تاگه ابی رفته سام کجا میری یکاتربورگ مسکو نبی خدا روز بشه обязательно мы идем обязательно на весь Тимос а WhatsApp то нукрала понял мы просто чаты по Москве да Вот Муин заехал к нам. В конце ролика хочу сказать, друзья, если вы хотите поддержать мой канал, не забудьте ставить лайк и, естественно, подписаться на мой канал. Всем мира и добра. Таджикистан, Бапеш.